کو کم رکھو، ای کو کم. الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی دکھا ہم کو مکہ کیسی بستی ہے
یا الہی دکھا سب کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ ہے کیسا مدینہ ہے۔ یا الہی میں بریک لا لو چیک یا تسی بریک لا لو یا میں لا لوں باہر لگا دے نا باہر سارے بندے کا دھیان کرنے کی مجھے نہیں۔ یا الہی دکھا سب کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بڑی پیاری نعت پاک، بڑی پیاری نعت شریف سن کے ایمان اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے، ایمان اندر بہار آنی چاہیے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ بڑا پیارا جملہ پڑھایا بھی بڑے پیارے سفر اندر، مکے مدینے دے سفر اندر جب دے تقریر کر جا رہے ہیں رستے اندر بن گیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، بھئی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، موچی پورا قصور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس نئی تعمیر ہونے والی مسجد عبداللہ کی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، شہر قصور دے مختلف علاقے جو محلے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، مولا کریم دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ پاک ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، ساڑا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالیٰ ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے، جنہوں نے اللہ دے گھر کی خدمت کی تھی اللہ روزی اندر برکت فرمائے، جنہوں نے اللہ دے گھر نو جگہ دی تھی، جنہوں نے تعمیر اندر خرچہ کیتا، اللہ تعالیٰ تمام میرے احباب کو جنت محلات عطا فرمائے، اور مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس دے زندہ دلان جو تشریف لائے، قاری عبدالشکور صاحب، حافظ محمد الیاس صاحب، مولانا اکرم صالح صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب، دیگر احباب جتنے تشریف لے آئے، عثمانی صاحب، اللہ سب دا آنا تشریف لے آنا اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، اشتہار پہ جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا وہ ہے بیٹی کی عظمت، بڑا خوبصورت عنوان،
بڑا پیارا عنوان ہے حضرات۔ جدوں میں قرآن پڑھیا، قرآن پاک نے جدوں اولاد دا تذکرہ کیتا نا، اولاد دا بیٹیاں تے بیٹیاں دا ذکر کیتا، اللہ جاندا جڑی آیت میں ہن پڑھی ہے نا 25ویں پارے دی آیت، اللہ نے پہلے ذکر ہی بیٹی دا کیتا ہے، بیٹے دا بعد کیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے کون؟ اللہ۔ اللہ دے سوا کسے کوئی اولاد دا ڈیپو نہیں۔ ساری دنیا تے اقتدار بھی اللہ دا ہے تے بولو اختیار بھی اللہ دا ہے۔ بیٹی ملے گی تے اللہ دی مرضی نال، بیٹا ملے گا تے اللہ دی مرضی نال۔ کوئی جتنا چاہے زور لگائے، اللہ دی مشیت تو بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ مگر ایک گل یاد رکھنا، اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دی رحمت ہے، بیٹا ہوئے تے تاں بھی اللہ دی رحمت ہے۔ اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت ہے، بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اولاد بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام تے احسان ہے، بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام تے احسان ہے۔ حضرات اے ایسا میوہ ہے جنہ کول نہیں روندے نظر آئے، پکار دے نظر آئے، اور یار تیری میری کیا حیثیت ہے، ایتھے تے اللہ دی قسمیں نبی بھی چپ نہ رہ سکے، پیغمبر بھی چپ نہ رہ سکے۔ آپ پڑھ قرآن ذرا تنوں پتہ چلے، مالک کائنات دا قرآن نبیاں دے تذکرے کرے آئے، انبیاء دے تذکرے فرما رہے آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آیا، زکریا علیہ السلام دا تذکرہ آیا، اولاد کوئی نہیں، عمر بڑھاپے نو پہنچ گئی ہے نا، اللہ اللہ اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے فریاد کرتے نظر آئے، رب ہب لی رب ہب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایتھے نبی بھی چپ نہ رہ سکے، اللہ دا کنڈا کھڑکا رہے نے، اللہ دے سامنے فریاداں لا رہے نے، اللہ دے سامنے فسور پکار کر رہے۔ عرشاں والیا ویڑا خالی خالی لگدا ہے، اے میرے عرشاں والیا مالکا دیواراں بڑھ بڑھ کھاندیاں، اللہ اولاد دے دے، نعمت عطا فرما دے۔ مسلمانہ بیٹا ملے تے تاں بھی اللہ دی نعمت، بیٹی ملے تے تاں بھی اللہ دی نعمت، ایتھے مرضی اللہ دیاں چلدیاں نے، او دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، او دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، او دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ لگ پوے انجو آندے موتی رول نے، اے سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ مالک کائنات دا قرآن سندیا جانا، میرے پاک نبی دا فرمان سندیا جانا، میرے شاہ صاحب یاد آئے، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ دا قرآن سنا رہے نے، قوم کو خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ اتفاق ایسا آیا، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اتفاق ایسا آیا، ادھر سے راہ موڑے آئے، ایک بیلی بیٹا نظر آیا جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ ادھر ایک دوست بیٹھا نظر آیا جنہوں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ پاک دا ولی قرآن پڑھتا ہے، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا ہی پیارا انداز قرآن پڑھتا۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا، فرمایا لوگوں غور فرماؤ، اللہ دا قرآن غور نہ سنو۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اللہ دے ولی نے جھوم جھوم کے قرآن پڑھیا، آنسو بہا بہا کے قرآن پڑھیا۔ ایک گل یاد رکھنا، لوکی 25-30 میل تو دعا کرانا دے سن، پر اللہ دی مرضی ہے شاہ صاحب کو اپنی اولاد
اولاد کوئی نہیں سی، مرضیاں اللہ دیاں، دین تے آوے تے بے نماز نو 8 پتر دے دیندا ہے، نہ دینا چاہے لاہور والے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات شادیاں کیتیاں اولاد نہیں ہوئی، مرضی کی دیے، اللہ دسنا چاہتا ہے کہ سب کو سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کو سب کچھ دینے والا اللہ ہے تے کلا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، حضرات توجہ فرماؤ، شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ اور ویرے دی مثال میرا بھرا بیٹھا ہے، انہوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹا کوئی نہیں، ادھر چہرہ موڑیا ہے، قرآن دی آیت پڑھیے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ دی مرضی، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے۔ اے دی مثال میرا ویر بیٹھا ہے، انہوں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہیں، اینج سامنے چہرہ موڑیا، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں بیٹے ملا جلا کے عطا فرمائے۔ اور میرے ویرے دی مثال تسی بیٹھے ہو، تو اللہ نے تیاں بھی دتیاں، پتر بھی عطا فرمائے، تے قرآن دی آیت دا اگلا جملہ پڑھیا ہے، تے پیر دی اکھیاں ڈول پئیاں، سید دی اکھیاں جانسو آ گئے، فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او مالک بے نیاز جاوے تے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ اور لوگوں دی مثال میں عبدالغنی شاہ تہاڈے سامنے کھڑا، نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا ہے، مرضیاں اللہ دیاں چل دیاں نے، اختیار بھی اللہ دا ہے، اقتدار بھی اللہ دا ہے، حکومت بھی اللہ دی ہے، نظام بھی اللہ دا ہے، سسٹم بھی اللہ دا ہے، ساری کائنات دے قبضہ کنٹرول بھی اللہ دا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹی ملے تے اللہ دی نعمت اودا شکریہ ادا کریا کر، بیٹا ملے تے اللہ دی نعمت اودا شکریہ ادا کریا کر۔ بہت تھوڑے لوگ ویکھے ہون گے منڈا جمے تے لڈو بڑے بنتے ہیں، مٹھائیاں بڑے بنتے ہیں، کدے تی جمن تے بھی کسے مٹھائی بنتی، اور یہ بھی تی اللہ دی نعمت ہے۔ ہاں میں ایسے لوگ ویکھے نے، بیٹی پیدا ہوئی الحمدللہ پورے ٹائم تے عقیقہ بھی کیتا ہے، الحمدللہ مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ایک میرے دوستیاں 9 بیٹیاں سن، 9 بیٹیاں، 10ویں بیٹی پیدا ہوئی مٹھائی لے کے آیا، میں سمجھا منڈا آیا ہونا ہے، کہندا قاری صاحب اللہ دی ایک اور رحمت آئی، اینو کہندا ہی اللہ دے فیصلے تے راضی ہونا، اینو کہندے نے اللہ دے فیصلے نو صدقے دل نال قبول کرنا۔ اور یار جدوں تو اللہ دا فیصلہ کھلے دل نال قبول کرے گا، اللہ بھی تینوں کھلے دل نال جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے توجہ کیجئے ذرا، توجہ کیجئے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، آپ دا نام آئے، نبی پاک دا نام آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کیڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ ادھر سبحان اللہ واہ واہ ہے، پتہ نہیں ادھر کری آئیے صاحب آ کے بہ گئے نے تو آواز گھٹ گئی ہے، تھوڑا پریشر تو نہیں پی گیا، ادھر آواز گھٹ کیوں ہے؟ سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کیڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ ہن لیول برابر ہو گیا ہے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ مولا جن نے تیرے نبی تے درود پڑھیا ہے، تیرے نبی دا نام سن کے خوشی دا اظہار کیتا ہے، سبحان اللہ دا پرچار کیتا ہے، مولا میری دعائے مسافر دی نبی پاک دے بکاں چ حوض کوثر نصیب کر دی۔ سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کیڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے
غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے کی رکھا ہی پیروں سے یہ بابا پیروں چ رکھنے والا ہے اب کھائی ذرا میں ہے جڑا بابا ہے نا اس بابے نے ایک بڑا بڑا کام کیتا ہے مولوی اس بابے نے پیروں چ نہ رکھوایا کر اس بابے نے پیروں چ پیروں چ رکھنے والا بابا نہیں ہے سر تے رکھنے والا بابا ہے اس بابے نے پاکستان بنایا ہے اللہ اس بابے نو جنت عطا فرمائے جن نے بھیجیا اللہ نو ڈبل جنت عطا فرمائے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اور میرے نبی دا فرمان سننا ہے میرے پاک نبی دھیان تو پہلے بیٹی نو نحوست دی علامت سمجھیا جاندا میرے آقا دھیان تو پہلے بیٹیاں نو نحوست سمجھیا جاندا میرے پاک نبی دھیان تو پہلے بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال تکیا جاندا میرے پاک نبی دھیان تو پہلے اس بیٹی نو سر دا بوجھ سمجھیا جاندا معاشرے دا بوجھ سمجھیا جاندا میرے پاک نبی دھیان تو پہلے مسلمانہ بیٹی پیدا ہوئے متھے وٹ پائے جاندے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ مالک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب بیٹی پیدا ہو جاندی رنگ کاڑے پہ جاندے بیٹی دی خبر سن کے متھے وٹ پا لیندے دل سکڑ جاندے ہائے اللہ میری توبہ برا حشر ہو جاندا انہاں ظالماں دا بیٹی دی خبر سن کے یعنی بیٹی دی ولادت نو ناگوار سمجھا جاندا نانا مسلمانہ اے معاشرے دا بوجھ نہیں ہے اے میرے مسلمانہ سراں دا بوجھ نہیں ہے اللہ دی رحمت بن کے آئی اللہ دا انعام بن کے آئی اللہ دا احسان بن کے آئی اللہ دی رحمت بن کے آئی اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا ذرا اللہ دی رحمت ہندیاں نے سارے نہیں بولے اچھی بولو اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزازت عزت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ واللہ اللہ نا شکوا کر نصیباں دا بڑا مان دینا نا شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان دینا نویراں دا اللہ واللہ اللہ حضرات کو جو فرماؤ ذرا نا شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان دینا نویراں دا ویران دی غیرت ہندیاں نے پیڑاں تے پرونیاں ہندیاں نے پیڑاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت
हिम्मत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह वल्ला अल्लाह हज़रात तो जो फरमाना जरा मां नाल वफा कर दियां ने बाबा अली दुआवां कर दियां ने। मां नाल वफा कर दियां ने बाबा अली दुआवां कर दियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने। ए मेरी कौम दियो बेटियो, ए मेरी कौम दियो बहनों, ए मेरी कौम दियो बहू बेटियो, अल्लाह वल्ला अल्लाह पर्दे नूं अपना शार बना लो, पर्दे नूं अपना वकार बना लो। ए तेरे सिर ते लिपटी चादर ए तेनू बज़ाहिर चादर महसूस हुंदी है, ए तेरे बाप दे सिर दा ताज है। बीबी तेरे पर्दे वाली चादर, तेरे भैणन तेरे वीरां दी खैरत दी अलामत, बीबी तेरे सिर ते पर्दे वाली चादर, ए तेरे बाप दी खैरत दा ताज। अल्लाह अकबर कबीरा, ए तेरी अम्मी दा परम ते शर्म है, ए दी लाज रखिया कर, इस पाक चादर दी लाज रखिया कर, इनू ताकदार न होण दिया कर। अल्लाह वल्ला अल्लाह मैं तां देर सा कर रहा सा मां नाल वफावा कर दियां ने बाबा अली दुआवां कर दियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने भैणा ते परौणियां हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने। मेरी सरकार ने फरमाया, मक्की मदनी सरकार ने फरमाया, बीबी आमना दे मंठार ने फरमाया, कौनैन दे ताजदार ने फरमाया, 1.25 लाख नबियां दे सलार ने फरमाया, मोमिना तेरे मेरे दिल की बहार ने फरमाया, आपने फरमाया। अल्लाह वल्ला अल्लाह नबी पाक ने फरमाया, आका फरमाते ने जिन्हों अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, मन कानत लहू उनसा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानि ज़ुकूर अदखलहुल्लाहुल जन्ना। रवाहु अबू दाऊद, अबू दाऊद की रिवायत। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी सरकार ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, बेटी नूं ना ते जिंदा दरगोर करदा है, ना बेटी दी तजलील करदा है, ना पुत्रा नाल बेटी नूं हकीर समझदा है। जिवें दा प्यार पुत्रा नाल करदा है उवें दा प्यार बेटियां नाल करदा है, जिवें दी मोहब्बत पुत्र नाल करदा है इवें दी मोहब्बत बेटी नाल करदा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया सिला की मिलेगा, अदखलहुल्लाहुल जन्ना। अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा। हम दसो केड़ी नेकी में बयान की थी जिस नाल जन्नत दा दाखला मिलेगा? बेटी नाल प्यार करना, बेटी नाल इंसाफ करना, बेटी नाल प्यार करना और बेटी नाल अदल ते इंसाफ दा मामला करना। ऐ नहीं है पुत्र वास्ते रेडीमेड सूट आ रहे हैं, बेटे वास्ते गोल्डन सेब आ रहे हैं, बेटे वास्ते खिलौने आ रहे हैं और बेटी बेचारी ने इंज टरका छड़ दे। ना ना, जिवें दा प्यार पुत्र नाल करदा है इवें दा प्यार बेटी नाल करदा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की ज़ुबानों फरमाया, सच्ची ते सच्ची ज़ुबानों फरमाया, मिठी ते प्यारी ज़ुबानों फरमाया, अदखलहुल्लाहुल जन्ना। ओ लोगों अल्लाह जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा। उस ज़ुबान दा फरमान, उस ज़ुबान दा फरमान जिहड़ी ज़ुबान दे बारे अल्लाह गारंटियां देंदा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा नबी बोले ज़ुबान खोले उतो गारंटियां आंदियां ने। अल्लाह वल्ला अल्लाह की गारंटी आई? दुनिया कायनात दे लोगों मेरा नबी जड़ा बोल रहा है सच्चे मोती रो रहा है, ये मेरा नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोल रहा। अल्लाह बुला रहा है तो नबी बोल रहा है। अल्लाह वल्ला अल्लाह तां ते मेरे मसलक दे स्टेज तो हर वेले आवाज आंदी है जदों बोलिया खुदायो तो नबी बोलिया। अल्लाह
ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਇਓ तो नबी बोलिया, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਅਲਾਇਓ तो नबी बोलिया। एक लफ्ज़ भी कोलों नहीं सोना कभी बोलिया, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ खुदायो तो नबी बोलिया। बड़ा प्यारा जुमला, ईमान ताज़ा हो जाए, दिल च बाहर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी मर्जी नाल न बोले, अपनी मर्जी नाल न बोले, जद भी बोले मोती रोले। अपनी मर्जी नाल न बोले, जद भी बोले मोती रोले। बिना वही दे नहीं सोना कदी बोलिया, जब बोलिया खुदायो तो नबी बोलिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मालिक ने फरमाया लोगों, मेरा नबी जड़ियाँ गारंटियाँ दे रहा है, ये गारंटियाँ मेरी तरफों आईया। मेरा नबी जो बिशारतां दे रहा है, ये बिशारतां मेरे वालों आईया। अल्लाह जी केड़ी बिशारत आई? हमारा जड़ा बेटी नाल इंसाफ करेगा अल्लाह पाक नूं जन्नत दा दाखिला अता फरमाएगा। सुभान मेरे मुस्तफा दी फरमान अर्श वाले खुदा दा है। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम दी रिवायत सुनो जरा, मेरी सरकार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह आका बैठे ने, एक बंदा कोल आके गल्लां कर ला पिया नबी पाक नाल, तो ओदी ना ओदा पहले बेटा आया, छोटा जा बेटा। इन्हें की कीता, बाजू तो फड़ के ना ते इंज सीने लाया, मुँह चुमिया, कोल बिठा लिया, फिर हजूर नाल गल्लां कर ला पिया। थोड़ी देर गुजरी, छोटी जी बेटी आई, इंज बांह तो फड़े आए, कोल बिठा लिया। कोई फर्क नजर आया? को फर्क महसूस होया है? बेटे दा और बेटी दा की अंदर की फर्क महसूस किया है? और सीने लाया, ओदा मुँह चुमिया, प्यार किया है, कोल बिठा लिया। बेटी आई, बांह तो फड़ के कोल बिठा लिया। मेरे पाक नबी चुप ना रह सके, क्यों? कुरान जो कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी मेरा नबी सिर्फ मर्दां दा नबी नहीं, मेरा नबी सिर्फ बेटियां दा नबी नहीं, मेरा नबी औरतां दा भी नबी है, मेरा नबी बेटियां दा भी नबी। मेरे पाक नबी ने तो अंदाजे दोवें मंदिर वेखे। आपने फरमाया मा अदलता बैनहुमा फी तकबीर। अल्लाह दे बंदे आ, इंसाफ नहीं हो कीता, फैसला सही नहीं हो कीता। तेरा पुत्र नूं बिलान दा अंदाज और बेटी दे वास्ते तेरा अंदाज बदल गया। अल्लाह अल्लाह कहता सोने मैं केड़ियां बेइंसाफियां कीतियां ने। आपने फरमाया बेटे दा मुंह च में प्यार कीता ही ते कोल बिठा लिया ही, बेटी आई ते बाजू तो फड़ के कोल बिठा लिया। या ते पुत्र दा मुंह ही ना चुमदा या बेटी दा भी मुंह चुम, ओवें दा प्यार दे बेटी नूं जिवें दा प्यार पुत्र नूं दिता ही। सुभान अल्लाह। इंज नबी पाक ने तरबीयतां फरमाइयां, इंज नबी पाक ने अदब सिखाया, इंज नबी पाक ने शफकतां सिखाइयां, इंज नबी पाक ने अदब सिखाया। और अबू दाऊद मुस्लिम की रिवायत, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, मन आला जारियतैन,
جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں 2 دھیاں پالیاں اگر تو 3 بیٹیاں دا باپ ہے تیرا اجر اور زیادہ ہے تو 4 بیٹیاں دا باپ ہے تیرا اجر و ثواب اور زیادہ ہے تیریاں 5 بیٹیاں نے اللہ دے ہاں تیرا اجر اور زیادہ ہے تیریاں 6 بیٹیاں نے اللہ دے ہاں تیرا اجر اور زیادہ تیریاں 7 بیٹیاں اللہ دے ہاں تیرا اجر اور زیادہ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ انہیں کتاب لکھی نا واقعہ لکھیا عرب دا ایک واقعہ لکھیا ایک بندہ او دے گھر بچی ہوئی انہیں بیوی نو برا بھلا کیا کیوں بھلا اللہ نے دوسری بیٹی دے دی تھی انہیں اور زیادہ سختی کی تھی اللہ نے تیسری بار بیٹی یہ تڑیاں لان لا پیا میں تینوں چھڑ دینا ہے میں طلاق دے دینی ہے میں تینوں رکھنا ہی نہیں تو منحوس ہے بیٹیاں ہوندیاں تیاں ہوندیاں نے اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی وہ دھمکیاں لاندا رہا وہ تڑیاں لاندا رہا وہ بک بک کردا رہا اللہ بیٹیاں عطا کردا رہا 4 بیٹیاں ہو گئیاں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں کہندا ہن تے میں تینوں رکھنا ہی نہیں ہون نہیں میں تینوں رکھنا بس تو ہن ٹھکانا کر کنیاں ہو گئیاں بیٹیاں ستا پیا سی تے ستیا نا خواب چ فرشتے آئے کہندے پھڑو اینوں دوزخ لے چلو دا چلان ہو گیا انہاں چکیا تے جہنم دے دروازے تے لگائے نا کہ اگے دی چھوٹی بیٹی باواں تان کے کھڑی نہیں میں نے اپنے پاپا کو نہیں جانے دینا میں نے اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دینا لے جاؤ میرے بابا کو جنت میں فرشتے کہندے چلو یار کھیڑے پی گئی اگلے دروازے لے چلو دوزخ دا کیڑا ایک دروازہ ہے 7 دروازے نے کنے نے جنت دے 8 نے جہنم دے 7 نے اگلے دروازے تے لے گئے اس تو بڑی بیٹی باواں تان کے کھڑی ہے نہیں 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 میں نے اپنے بابا کو دوزخ میں نہیں جانے دینا میرے بابا کو جنت میں لے کے جاؤ فرشتے کہندے چھڑو یار کھیڑے پئی اگلے دروازے چلیے اگے گئے تیسری بیٹی اگے گئے چوتھی بیٹی بیٹیاں کنیاں نے دروازے کنے نے جنہوں 6 دروازے تے 6 بیٹیاں نے راستہ روکیا توجہ میرے وال 6 بیٹیاں نے راستہ روکیا جاگ آ گئی کہندا میں تے مر چلے اسا جے 7ویں تے مینوں لے جاندے تے میری تے 7ویں تھی کوئی نہیں سی جے مینوں 7ویں دروازے تے لے جاندے تے 7ویں میری بیٹی کہندا یا اللہ ہن 7ویں بھی دے دے کر دی کہن لگی چلیا ادو مینوں دھمکیاں لانا سے ہن آپ 7ویں منگنے خیر تے آئی کہن لگا جو منظر میں ویکھ آیا بس ہن میرا جی کردا ہے کہ اللہ مینوں 7ویں بیٹی دے اے میریاں بیٹیاں میرے واسطے جہنم تو پردہ بن جان او سجنوں او ویرو او مسلمانوں اے بیٹیاں جہنم تو پردہ جے جہنم تو پردہ جے کوئی ایک روایت لے آ کے دکھاؤ کتے لکھیا ہوئے پتر بھی جہنم تو پردہ بن جائے ایتھے لڈو بننا ہے بیٹی دی وری تڑیاں لانا ہے میں جہانیے دے علاقے تقریر کر گیا تقریر کر کے باہر آیا نا ساتھی کہنے لگے جی اسی نا مسجد گوانڈ ایک کرو رون دی آواز آئی اسی پریشان ہو بھی کوئی فوتگی ہو گئی اسی کنڈا کھڑکایا نوجوان باہر نکلیا باجی خیر ہے اندروں بی بی رو رہی ہے نہیں کوئی ایسی گل نہیں یار کوئی گل تو ہے نا بی بی آخر رو رہی ہے کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا یار کوئی گل نہیں کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا گل تو ہے نا کوئی تیری ماں رو رہی ہے ہس کے کہندا میرے گھر کڑی ہوئی ہے تو میری ماں رو رہی ہے میرے گھر کڑی ہوئی ہے میری ماں بچی کی دادی رو رہی ہے کہ میرے پتر دے گھر منڈا کیوں نہیں ہویا جی میں نامراد نے پیسے تارے سن منڈے تے آ کڑی گئی ہے اور بدبختے کل اج تو دادی ہے ایک ویلا سی تو ہی ایک باپ دی بیٹی سے تیرے جمن تے کون رویا سی تیرے جمن تے کون رویا سی نہ نفرت کرو بیٹی تو اللہ اللہ جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جس نبی دا پلہ پھڑے آئے جس نبی دا لڑ پھڑے آئے جس نبی دا دامن پکڑیا اللہ دی قسم او نبی 4 بیٹیاں دا باپ
जिस नबी दा कलमा पढ़िया नबी चार बेटियां दा बाप है, चार बेटियां दा बाप। अल्लाह वल्लाह मेरे पाक नबी ने 4 बेटियां नाल प्यार करके दिखाया। मेरे पाक नबी ने 4 बेटियां दा रिश्ता कीता। मेरे पाक नबी ने 4 बेटियां दे ब्याह कीते। अल्लाह वल्लाह नफरत न करया करो, मोहब्बत करया करो। मेरे पाक नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां ता फरमाइया, या दूसरी रवायत के अल्फाज ने सलासु बनात, जिन्हों अल्लाह ने 3 बेटियां ता फरमाइया, 3 धियां ता फरमाइया। एक बेटियां दे पैदा होने ते मत्थे वट नहीं पाया, दिल सोना नहीं कीता, टेंशन नहीं, परेशान नहीं होया। अल्लाह वल्लाह इन्हां बेटियां दी तस्लील नहीं की, इन्हां बेटियां नूं नफरत दी निगाह नाल नहीं वेखिया। मेरे पाक नबी ने फरमाया कमाई करदा रहा, खर्चे करदा रहा, बच्चियां दे कपड़े बनांदा रहा, बच्चियां दी तालीम दा इंतजाम करदा रहा, हत्ता तबलुगा, हत्ता के बच्चियां बड़ियां हो गईयां। सुनो मुसलमानों सुनो जरा, हत्ता के बच्चियां बड़ियां हो गईयां। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा यौमल क़यामती आना वा हुआ कहातैन, ओ बेटियां वाला भी क़यामत नूं आएगा, मैं ज़ैनब दा बाबा जान भी आवांगा। ओ बेटियां वाला भी क़यामत नूं आएगा, मैं रुकैया दा अब्बू जान भी आवांगा। ओ बेटियां वाला भी आएगा, मैं उम्मु कुलसूम ते फातिमा दा बाबा भी आवांगा, मैं आमिना दलाल भी आवांगा। आपने उंगलियां लहरा के फरमाया कहातैन, जिवें उंगलियां कठियां कठियां करीब करीब नेड़े नेड़े। अल्लाह पाक उस बंदे नूं मेरा इंज कुर्बत फरमाएगा, अल्लाह इंज मेरा कुर्बत फरमाएगा। यार कोई मामूली नेमत नहीं, नबी पाक का साथ मिल जाना, नबी पाक का कुर्ब मिल जाना कोई छोटी जी नेमत नहीं है। उस नबी का साथ मिलेगा जेड़ा नबी पूरी के नाम का सरदार बन के आया, जिस नबी के बारे में प्यार नाल पाकिस्तान की गली गली कह रहे हैं आनो ते शानो सोहना। भी जवान ने तुहानू हिला छड़िया, जिहड़ियां बैटरियां खत्म हुई पे चार्ज हो गई, क्या भी चार्ज हो गए हो ना। अल्लाह तुहानू सदा सलामत रखे, अल्लाह तुहानू सदा बहारां च रखे। अगली बार आइए तो दूसरी मंजिल बनी होवे, अल्लाह डबल स्टोरी कर दे। मेरे मौला शीशे के दरवाजे लगवा दे, मेरे मौला वाशरूमां के दरवाजे लगवा दे। अल्लाह जेड़े कम रहिंदे ने सारे ही करवा दे। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, उस नबी दा साथ मिलेगा किनू, जिन्हें बोलो या 2 या 3 बेटियां पालियां, अल्लाह नबी पाक का साथ अता फरमाएगा। अल्लाह वल्लाह किस नबी की बात कर रहे हैं, आनो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। जी बोलो हज़रात, बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा मीठा जुमला है। आनो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। खालिद तो सुन ले आके, खालिद तो सुन ले आके, एक नगमा हुजूर दा, मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा। उम्मत दा आया वाली, उम्मत दा आया वाली, मोडे ते कमली काली। उम्मत दा आया वाली, मोडे ते कमली काली। सब नबियां तो आला लोगो, सब नबियां तो आला लोगो, रुतबा हुजूर दा। सब नबियां तो आला लोगो, रुतबा हुजूर दा। मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा। सब सोहणिया नालों सोहना, दंदा
साफ बलौरी सीना जिस विच ना गुस्सा कीना। अज बंदा बंदा गुस्से दा भरिया है, बंदा बंदा इत्थों लंघ जो माड़ा जा पैर अखां दा ऑपरेशन कराया ही आ मिध छड्डिया ही। अल्लाह जानदा बंदे बंदे च इन्ना गुस्सा है। बीवी नाल लड़ी जांदा है, मसीते लड़ी जांदा है, बाजार गाहकां नाल लड़ी जांदा है, गाहकां नाल लड़ी जांदा है। जे गाहक काबू नहीं आया उन्हें सौदा नहीं लिया, गाहक अगली दुकान वाल जा रहे, पिछों गाला सप्लाई कर रहे। हाँ तू आई है बाजार खरीदने वास्ते, तू खरीद के ही जाएगी सारा बाजार अज। वो जड़ियाँ भलामानस होंदियां बेचारियां शर्म दी मारे अगली दुकान तो हो जांदियां ने, ते जड़ियां अगों मूँह पट होंदियां फिर इहो जिहियां सुणादियां ने दोबारा बोलन जो गल छड्डदियां। अपनी जुबान नूं कंट्रोल च रखिया कर, अपनी जुबान नूं कंट्रोल च रखिया कर। जब दोबारा आवांगे ना तो फिर इंशाअल्लाह जो कहोगे सुनावांगे। अज तुहाडी मर्जी नहीं चलनी, अज मेरी मर्जी चलनी, अज मेरी मर्जी चलनी इंशाअल्लाह। हाँ हजरात तवज्जो मेरे वाल, मैं अर्ज कर रहा सा नबी पाक दी तबीयत च मिठास ही बड़ी सी, आका दी तबीयत च ते साडे बंदे एडे कौड़े, उम्मती कमली वाले दे ते कौड़े कुनैन तो भी ज़्यादा। इंज लगदा जिवें कुनैन दियां गोलियां निम दे अरक नाल खा के आए, तुम्मे दा शरबत पी के आए। ऐ गल सुनो मेरी यार, ओ की गल खैर है? आ पक्खा चल रहा है कि खड़ा है? चल रहा है। किन्नियां तारां नाल चल रहा है? तीन तो नहीं, दो ही ने, दोवें ठंडियां ने, दोवें गर्म ने, एक गर्म है। ऐ बल्ब चल रहा है, किन्नियां तारां ने? दोवें गर्म ने, एक गर्म एक स्पीकर चल रहा है। हाँ किन्नियां तारां ने? पता चलिया भी एक तार ठंडी तो एक काम चल जाता है। तो जे मियाँ बीवी दोवें गर्म तारां कट्ठियां हो जान तो फिर पटाके पैंदे, अल्लाह जानदा फिर पटाके पैंदे ने। बेगम उदू गर्म, बंदा उदू गर्म, गरम तो गरम पटाके। एक घर ना मियाँ बीवी गरम कट्ठे हो गए, रोज़ ही लड़िया कर, हर तीसरे दिन लड़िया कर, हर चौथे दिन लड़िया कर। गुआढ़ी बेचारे कंधों खड़े होकर रोकया, बस कर हया करो बेशर, वो बेचारे रोकन। एक दिन जनाब इन्ना लड़े तो औरत ने जरा जबान बहुत ही चला दी थी, ल मूँह न मत्था जिन पाड़ू लथा, मैं तेन सिर दा सरदार भी मानी है, मैं गरीब कर दियाँ, मैं भुखे कर दियाँ, मैं रजी तेरियां रोटियां तो खरे तू की मेरे पल्ले पै गए। उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, उन्हें गुत्तों फड़ के थले सुट लिया, तो गुस्से का एडा भैड़ा सी, गुस्से च आ गया ना हुण दस मेरी बच्ची सही क्या है, सही क्या है बोलो। फिर गुस्से तो तौबा करो। और गल सुनो, वो मसला पूछन गया भी मौलवी जी मैं तो आ गल कर बैठा, तो उन्हें कहा भी जे माँ धी भैन कह दिए तो वह ज़िहार हो जाता है, तो ये भी तेरी गल ओहो जी है, तू बच्ची कह दिता है, बच्ची धी को कुछ होंदा है, तो तू गल चंगी नहीं की, लगता है भी तेनू 2 महीने रोज़े पै गए। वो पक्का जा मूँह करके कहता मौलवी जी मैं तो कितने रमजान के पूरे नहीं रखे, कोई सौखा काम दस। उन्हें क्या जा फिर 60 मस्कीनों खाना खवा दे, शाबाश तेरे बच्चे जीन, आ काम सौखा है। घर दी नु आ कहना भलीए मान से गल सुनो मेरी, चलो मैं गुस्से च आ गया, मेरे मुँह चो बकवास निकल गया, तू ही ब्रेकों ते पैर रख दी, तू भी चढ़ी गई मैं भी चढ़ी गया, 2 महीने रोज़े पैन लगे सा मसा बचे। हुण 60 मस्कीनों के खाने ते टक लगे, लिया मैं देना पका तू दे, तो आप किसी दरस से 60 बच्चों को खाना खवा देने, निज़ाम चल जाएगा। कहती चलो वेख लो बकवास वैसे तुसी कीता, मैं पका देनी है चलो। खैर ये हनेरा सानू कबर याद कराना है, ये हनेरा सानू जनरेटर मौजूद, तो मेरे वाल जनरेटर मौजूद है इंशाअल्लाह, घबराना नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सारे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ो शाबाश शाबाश। बरांडे वाले तुसी भी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, पढ़ लो शाबाश शाबाश।
یو پی چل رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی گل 4 پکے حضرات توجہ میرے وال وہ کہندی چلو لیا دیو میں پکا دینی پکان لگی نا تو وہ گرمی بڑی سی تے لکڑاں گلیاں سن اکھاں دھواں شواں پیا گرمی شرمی لگی نا تے اکھاں لال پیلیاں کر کہندی آ نہ بکواس کریں مینوں مصیبت نہ پیندی وہ بھی بیٹھا سی چونکڑا مار کے جمپ مار کے اٹھیا دا پیو نوں نہیں ہی چھیڑنا پہلا پیو نوں اے ساریاں غصے دیاں کرامات نے نبی پاک کو ایک بندہ کہندا یا رسول اللہ مینوں کو نصیحت کرو آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کر او غصہ کر جیل تہاڈے کول ہے نا جا کے جیل 'چ بندیاں نال ملاقات کر کے ویکھ لو پونی جیل غصے والے نال بھری پئی کوئی کہے گا جی وہ میں بس نہ میں اسی ساڈا تکرار ہو گیا وہ بس میں غصے جا کے چاقو مار بیٹھا کوئی کہندا جی اسی لڑ پے میں غصے جا کے کئی مار بیٹھا اسی جو غصے جا کے لڑ پے میں پھیر مار بیٹھا غصے جا کے میں یہ کر بیٹھا میں غصے جا کے یہ کر بیٹھا حضرات اس غصے تو بچ جاؤ اے غصہ کار اجاڑ دے اے غصہ محفلاں اجاڑ دے اے غصہ بربادیاں پیدا کر دے حضرات گرامی مسنبی دی بات کر رہے ہیں صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال پھبیا داڑھی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا حضرات جڑی روایت میں عرض کر رہے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے 2 یا 3 بیٹیاں پالیاں حتیٰ کہ بچیاں جوان ہو گئیاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ میرا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ کملی والے آقا دا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ اللہ آخری روایت سنو تے بات ختم کریے تو جو میرے فرماؤ ذرا ایک دن میرے پاک نبی دے دروازے تے منگتی آئی سوال کرنے والی میرے پاک نبی دے دروازے تے آئی نا اللہ اللہ انہیں آ کے صدا لائی اے نبی دے گھر والو نبی دے اہل بیت میریاں بچیاں پکھیاں نے کو اللہ واسطے شہ دیتی جائے اماں جی فرما دیاں نے امی عائشہ فرما دیاں میں سارا گھر پھرو لیا مینوں کھان واسطے کوئی چیز نہ ملی حتیٰ تمرتن واحدتن ایک روایت اندر آیا کہ 1 کھجور ملی دوسری روایت اندر آیا 3 کھجوراں ملیاں اماں جی عائشہ نے 3 کھجوراں اس مائی دے ہاتھ تے رکھیاں مائی نے 1 کھجور بچیاں نو دتی ہے نا اللہ اللہ تے بچیاں نو اینی زیادہ بھوک لگی ہے بچیاں نے اپنے حصے دی کھجور کھا لئی اور جدوں ماں اپنے منہ کھجور پان لگی بچیاں ہتھی پی گئیاں امی جی سانو دے بھوک زیادہ لگی ہے ماں نے اپنی منہ والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھی کھجور ایک بیٹی نو ادھی دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے میری اماں عائشہ ویندیاں رہ گئیاں اللہ ماواں بچیاں نال کنا پیار کر دیاں نے اللہ اللہ تاں تے میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہاں لوگو ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ لوگو ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ ماں دے پیار جہا کسے دا پیار کوئی نہ جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی جدوں کر جاؤ ماں توجہ میرے وال جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرمام دی ود ماں نالوں میٹھا من ٹھار کوئی نہ ماں دے پیار جہا کسے دا پیار کوئی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے منگن والی چلی گئی آقا جی آ گئے اماں جی عرض کر رہی آقا جی ایک منگتی آئی سوال کرنے والی آئی انہاں سارا اماں جان نے منظر نبی پاک نو سنایا کہ نبی پاک آقا جی میں کھجوراں دتیاں نے عثمان نے اپنے حصے دی کھجور بھی ادھی کر کے بچیاں دے منہ چ پائی آپ نہیں کھادی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانی بتولیا فی ہذہ البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار
میرے آقا نے فرمایا جڑے ماں باپ بیٹیاں دے معاملے اندر ازمائش اندر پائے گئے، امتحان وچ پائے گئے، اللہ اللہ کسے بھی معاملے اندر ازمائش وچ پائے گئے، متھے وٹ نہیں پایا، دل سوڑا نہیں کیتا ہے، اللہ آپ نے فرمایا اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو ماپیاں دے واسطے دوزخ تو پردہ بنا دے گا۔ آخری جملے سناواں بات ختم کراں۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہووے ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، پالے خوب سنبھالے گا، او تے اپنی آخرت بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، اللہ جی بچیاں دے نصیب سونے بنا، اللہ بیٹیاں دے نیک سونے بنا، اللہ بیٹیاں دے مقدر سونے بنا، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں اگ تو ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے، جو حق دی راہ سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، اللہ اسلام تو قبل اندھیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، آیا رہبر تیرا میرا سی، جو حق دی راہ سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو، بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو، جو ملن بازارن مل لوگو، جو ملن بازارن مل لوگو، موتی ہی رائے انمل لوگو، کاری مکدی گل مکا گیا۔ آخری گل سناواں تے بات مکاواں، اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میرا ایک بیلی فوت ہو گیا ہے، بیمار ہویا، جدوں بیمار ہویا نہ کاروبار ٹھپیا گیا، کاروبار رکدا ختم ہو گیا، اللہ آخر بیماری ایسی لگی ہے نا، جو چاراں نے کمائے سن سارے علاج مالجے تے لگ گئے۔ ایک دن گھر والی کھانا بنا رہی ہے، چھوٹی جی بیٹی آئی، معصوم جی بچی آئی، آ کے ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ماما آپ کیا کر رہی ہیں، امی کیا کر رہی ہو؟ ماں کہنے لگی بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھانا۔ کہنے لگی امی جی روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، امی جی روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن نہ بنانا، سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دوائی لے آنا۔ امی جی روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دوائی لے آنا۔ حضرات بیٹی ہے نا، بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو، جو ملن بازاروں نہ مل لوگو، موتی ہی رائے انمول لوگو، کاری مکدی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی آصف صاحب نو اللہ تعالیٰ رحمتاں برکتاں نصیب فرمائے، بھائی سیف صاحب نو اللہ خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہ دے ماں یا باپ دونوں چلے گئے یا ایک چلا گیا، اللہ قبرہ روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مصطفیٰ صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ قاری عبدالشکور صاحب تہاڈے کی اسم گرامی جی؟ قاری محمد یونس صاحب ماشاءاللہ درویش اللہ دے گھر دی خدمت کردے نے، اللہ پاک انہاں دی خدمات قبول